Oo, bisa paano lang ah. Oo, marap sa na mag-Tagalog ah. So, isa lang pala? Oo. Ito? Damo ah. Oo, damo ah. Ito? Tapos, ano ba? Ayaw mo na lang? Ay, simple lang. Simple lang. Tapos, skirt lang na lang. Irogalang ran ako anog na himo da, irogalang ah. Oo, nan. Oh, sige, sige. Oh, nood. Oh, sige. Wait mo na. Paano? Di labuhay. Sure nga, liquid. Kuhaan mo. Sure ka lang? Sure nga, liquid. Kung bay lusay daw. Sa siman eh. Na merong sure bay lusay day para makuha na gyud.